U današnjem video radu predstavljam novi ruski dron SKAT 350M, proizvod ruske kompanije Kalašnjikov. Dobrodošli u web browser igru Colonium, svet strategije, politike, ekonomije i vojne moći. Imaćete priliku da izgradite svoj grad, da stvorite svoj savršen ekosistem i da odlučite o sudbini vašeg naroda. Hoćete li se posvetiti politici i postati lider sile, donoseći odluke koje će oblikovati budućnost vaše države? Ili ćete se okrenuti ekonomiji, trgujući sa drugim igračima? A možda ipak izabrati vojni put, postati general i voditi svoje trupe ka slavi? Igrajte dan i noć, kreirajte svoju strategiju i osvojite kolonije, a na kraju pripojite i svoje sili. Vaši potezi će oblikovati tok igre i sudbinu vaše sile. Registruj se već danas preko linka u opisu videa. Naime, kako je slavna ruska kompanija Kalašnjikov unapredila svoj dron Kub BLA, o kom sam ja već pravio rad na tu temu koji možete pogledati klikom na link u gornjem desnom uglu ekrana, po istom metodu je pristupila i modernizaciji njihove bespilotne letelice drona SuperCam 350. SKAT 350M je dron bespilotna letelica namenjena izviđanju i osmatranju protivničkih položaja i nastao je kao rezultat sveobuhvatne modernizacije bespilotne letelice SuperCam 350. Ruska kompanija Kalašnjikov je na izložbi Expo Tech Guard predstavila bespilotnu letelicu dron SKAT 350M namenjenu vazdušnom izviđanju i osmatranju. Koncern Kalašnjikov je prvi put javnosti predstavio sistem bespilotne letelice SKAT 350M na izložbi naprednih odbrambenih i bezbednostnih tehnologija Expo Tech Guard, koja se održala od 3. do 5. aprila ove godine u Sankt Petersburgu. Ruski koncern Kalašnjikov je dron SKAT 350M prodao ruskoj Rosgvardiji, koja ga koristi u zoni Severnog vojnog okruga. Ruski mediji navodi to da su u martu specijalne snage ruske garde uz pomoć bespilotne letelice SKAT otkrile višecjeni lanser raketa RM-70 Vampir ukrajinskih oružanih snaga, koji se iz oblasti Harkova navodno spremao da dejstvuje po Belgorodu. U saopštenju se tvrdi da su koordinate protivničkog lansera raketa odmah prenete oružanim snagama Rusije, koje su uništile neprijateljski cilj. Pored drona SKAT 350M, kompanija Kalašnjikov je predstavila na izložbi paletu od ukupno 30 proizvoda, uključujući modele vojnog i civilnog malokalibarskog naoružanja, pomorsku opremu i rešenje u oblasti dinamičke zaštite. SKAT 350M je dron namenjen izviđanju iz vazduha i osmatranju i nastao je kao rezultat sveobuhvatne modernizacije SuperCam 350 bespilotne letelice. Krila i kontrolne površine drona su izmenjene i kompanija Kalašnjikov tvrdi da je poboljšao njihovu mehaničku čvrstoću i pouzdanost. Naime, bespilotna letelica dron SKAT 350M je dobio nove izdržljivije strukture krila. Koncern Kalašnjikov je naveo u svom promotivnom materijalu da nova bespilotna letelica ima naprednije aerodinamičke osobine i poboljšan komplet opreme za osmatranje tla, odnosno traženje cilja u optičkom i IC opsegu. Dron SKAT 350M je pogonjen električnim motorom, što znači da je skoro bešuman u letu i može da se kreće brzinom do 120 km/h. SKAT 350M, prema informacijama sa sajta proizvođača Kalašnjikov, ima letnu istrajnost od 4 sata u vazduhu, a može da leti na visini i do 2000 metara. Dolet ove bespilotne letelice limitiran je dometom radio veze sa komandnom stanicom i kreće se u rasponu od 70 do 100 km. SKAT 350M je veoma mobilna bespilotna letelica, ne zahteva pistu za poletanje jer se lansira uz pomoć katapulta, a prizemljuje se uz pomoć specijalnog padobrana. Obuka i rad operatera su prema navodima kompanije Kalašnjikov pojednostavljeni kroz automatizaciju brojnih funkcija upravljanja sistemom. Ruski napredni izviđački dronovi dugog dometa, kao što su Orlan 10 i pomenuti SuperCam, identifikuju mete. Jednom kada je cilj precizno lociran, kamikaze dron Lancet se lansira iz namenski napravljenog katapulta maksimalnom brzinom od oko 300 km/h radi uništenja uočenog cilja na zemlji.
S obzirom da Srbija u poslednjih par godina stavlja veliki akcenat na razvoj i primjenu bespilotnih letelica i kamikaza dronova, od velike pomoći bi bilo kada bi ruski stručnjaci iz vodećih kompanija koje proizvode dronove u Rusiji, poput koncerna Kalašnikov, izvršili transfer tehnologije srpskoj namenskoj industriji, pošto su ruski dronovi definitivno u vrhu, jer su znatno unapređeni na osnovu njihove borbene primjene u poslednjih par godina. Tako bi i novi srpski dronovi dobili tehnologiju koja je sigurno efikasna u realnim borbenim uslovima, što danas malo proizvođača bespilotnih letelica i dronova u svetu može da ponudi.